रब खाता रब खाता रब खाता। स्मृति अगणारे जन्ह पहरिले मने पड़े जेउ कथा सबु जवनरे निया लागी गले मने पड़े जेउ कथा हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो अलिभा कहानी कविता रब खाता 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 रब खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रब खातार संजय नईला पर फर्द को आपण मन स्वागत। संजय नईला पर फर्दरे आज आम सह अच्छी डॉक्टर गीतांजलि पंडा, डॉक्टर निरंजन साहू, श्यामपद चैटर्जी एवं दीपक भूया। केबे साहित्य तो केबे रंगमंच, केबे अभिनय तो केबे वाद्ययंत्र, सबुथिरे जे सिद्धहस्त से हेउचंती गाल्पिक श्यामपद चैटर्जी। कविता शीर्षक काहींकी साजिली कवि। बेले बेले बसी अनुताप करे काहींकी साजिली कवि, काहींकी निजर कल्पना रंगरे आंकिली मु एते छवि। कवितारे जदि केउ नायिकार आखिकु उपमा देली, बंधु माने मोर आख्या देले ताकू घरणीर आखि बोली। पत्नी किंतु मोर संदेहरे मते गाली देले रागी जाई, सीए किए बोली पचारि पचारि मुंडकु मो गले खाई। ईश्वरंकु जदि जणाई मो दुख लेखिली जणाणटीए, सभिए कहिले करुण जणाण लेखिपारे जिए सीए। ईश्वरंक शोभा विषयकु नेई भजन गोटिए लेख, तेबे जाई काले कवि पणियार रखी पारिबी मु टेक। आध्यात्मिकताकू आधार करी मु देली जेबे पदे लेखी, कहिले अनेके ज्ञान देखाउची ईश्वरंकु साक्षी रखी। जीवन रहस्य भेद करी जेबे लेखिदेली दुई धाड़ी, समालोचनार अतल सागरे अचानक गली बुड़ी। एबे बसी भावे दिने हेले आउ कविता लिखिबी नाही, किंतु स्वभावर कृतदास होई सहजे हारुची मोहि। रब खातार आजिर फर्दरे युव प्रतिभा दीपक भूया। तेबे आसन शुणिबा तांका कविता। आज्ञा नमस्कार, मो ना दीपक भूया, घर कुमारपुर, जिला कटक। आज्ञा जीवन में किए मान कांदीचे, जीवन में समस्ते कांदी, अल्पे हो बहुते हो। आज कांदी आखिर लुह भी बही। हेले केबे भाबिचंती ए लुह कौन पाए बहे? आर उत्पत्ति कौठू? आखिरु ना हृदय? कौठू आर उत्पत्ति? मनीष सीना स्वार्थपर हो सबकि भूली जाए,
ହେଲେ ଲୁହ କେବେ ଭୁଲି ପାରେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ନିରୋଳାରେ ବହିଯାଏ, ଆଉ ବହି ବହି କହିଯାଏ ଅନେକ କଥା। ସେମିତି କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାଟେ ଲେଖିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଅସୁମାରୀ ଲୁହ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଖିରେ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ଲୁଚେଇ ରଖି ପାରୁନି, ମିଛ ଓଠର ହସକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଓଠରେ ସଜେଇ ରଖି ମୁଁ ପାରୁନି ମୋ ଭୁଲି ତୋତେଲ ପ୍ରିୟା, ମିଛ ନାଟକ ମୁଁ ଏଠି କରୁନି। ଯେତେ ବୁଝଉଛି ହୃଦୟକୁ ମୋର ହେଲେ ଅସୁମାରୀ ଲୁହ ସରୁନି। ଯେତେ ବୁଝଉଛି ହୃଦୟକୁ ମୋର ହେଲେ ଅସୁମାରୀ ଲୁହ ସରୁନି। ସରୁନି ଏଦିନ ପାହୁନି ଏ ରାତି, ସରୁନି ଏଦିନ ପାହୁନି ଏ ରାତି। ସତେକି ସବୁକିଛି ଅଟକି ଯାଇଛି, ସତେକି ସବୁକିଛି ଅଟକି ଯାଇଛି। ସୁଖ ତ କେବେଠୁ ଭୁଲିଗଲିଣି ମୁଁ, ସୁଖ ତ କେବେଠୁ ଭୁଲିଗଲିଣି ମୁଁ। ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କରି ମୁଁ ସାରିଛି ପ୍ରେମକୁ ମାରିଛି ମନକୁ, ସାରିଛି ପ୍ରେମକୁ ମାରିଛି ମନକୁ। ବାକି ସ୍ମୃତିକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ଭାବୁଛି, ଜାଣିନି ତୁମ ସ୍ମୃତି ଲିଭିବ କି ନାହିଁ, ଜାଣିନି ତୁମ ସ୍ମୃତି ଲିଭିବ କି ନାହିଁ। ଦୀପର ସଳିତା ହୋଇ ମୁଁ ଜଳୁଛି, ଦୀପର ସଳିତା ହୋଇ ମୁଁ ଜଳୁଛି। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଡକ୍ଟର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏକ କବିତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜ ରଫ୍ ଖାତାର ସଞ୍ଜୟ ନଇଲା ପରେ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର। ଦୁନିଆ ଅଟଇ ମିଛ ଖେଳ ଘର, କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାର। ତୁଣ୍ଡରେ ସଭିଏଁ ବୋଲନ୍ତି ନିଜର, ଅନ୍ତରରେ କରି ପର। ନିକଟେ ଦେଖିଲେ ତୁହି ମୋର ପୁର, ତୋ ପରି ଅଛି କେ ଆଉ। ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସେ କହିବ, ତୋର ନାମ ଲିଭିଯାଉ। ପୁଣି କେହି କହେ ତୁ ମୋହର ଝିଅ, ମନ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ରଖିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିନା କରୁଛି ଗୁହାରି, ଅରିଷ୍ଟ ନ ପଡ଼ୁ କିଛି। ପୁଣି କେହି କହେ ତୁହି ମୋର ଭଗ୍ନୀ, ଜୀବନରୁ ଆପଣାର। ଆଉ କେହି ପୁଣି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହେ, ଏ ତ ରୀତି ଦୁନିଆର। ବାହାରେ ନିଜର ଅନ୍ତରରେ ପର, ଏହି ଭାବ ସବୁଠାରେ। ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଲେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଦୂରେ। ସ୍ୱାର୍ଥର ବୃତ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆ ଗୋଟାକ, ବିଚିତ୍ର ତାହାର ରୂପ। ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ସେ, ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ରୂପ। ସ୍ୱାର୍ଥର ବୃତ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆ ଗୋଟାକ, ବିଚିତ୍ର ତାହାର ରୂପ। ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ସେ, ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ରୂପ। ଅସାବଧାନରେ ଚାଲେ ଯେ ମାନବ, ତା ଭାଗ୍ୟ ଠକିବା ସାର। ସାବଧାନେ ଚାଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ, ମିଳେ କିରତି ଅପାର। ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଚିର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ, ତା ମାୟା ବହୁ ପ୍ରକାରେ। ମାୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଦୂରେ ଭାସିଯିବ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ସ୍ରୋତଧାରେ। ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଚିର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ, ତା ମାୟା ବହୁ ପ୍ରକାରେ। ମାୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଦୂରେ ଭାସିଯିବ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ସ୍ରୋତଧାରେ। ନମସ୍କାର। ସାହିତ୍ୟଠୁ ସଂସ୍କୃତି, ଅଧ୍ୟାପନାଠୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଗାନ, ସବୁଥିରେ ଯେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ उत्कलर मौड़मणि, जगतर नाथ, विश्वातीत समस्त जीव कूटस्थ जगन्नाथ संपर्क रे बहु किछि तथ्य बहु किछि तत्व अच्छी। तेबे से जगन्नाथ क्षेत्र रे केवल नुहे, पृथ्वी रे भारतवर्ष रे विभिन्न पर्वपर्वाणी हुए। जेते सब पर्वपर्वाणी हुए से जगन्नाथ क्षेत्र रे समस्त पर्वपर्वाणी विधि मते पालन करा जाए।
ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅନ୍ୟତମ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପୂଜା। ସମ୍ପ୍ରତି ଶିଳପୁଆକୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆମ୍ବ ପଣସ ଏହା ସହିତ ଧୁଆ ମୁଗକୁ ଭୋଗ କରି ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ବିଧାନ। ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବଟବୃକ୍ଷକୁ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି ସେଠି ବଟ ଡାଳଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଣିକରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବଟବୃକ୍ଷରେ ହେଉଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳ୍ପବଟରେ ମୂଳରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓಂ ବଟୋସି ବୃକ୍ଷନାଥସ୍ତ୍ୱଂ ଖ୍ୟାତୋ ହରିହରାତ୍ମକଃ ଭବତୁ ତ୍ୱତ୍ପ୍ରସାଦେନ ବ୍ରତ୍ୟହି ସଫଳಂ ମମ। ଓಂ ବଟବୃକ୍ଷ ମହାଭାଗ ଜଗନ୍ନିସ୍ତାରକ ପ୍ରଭೋ ପୃଥିବ୍ୟାମବତୀର୍ଣ୍ଣୋଷି ନମସ୍ୟାମି ସୁରେଶ୍ୱର। ବଟବୃକ୍ଷକୁ ଏଭଳି ପୂଜା କରାଯାଏ। ବଟବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ତାହାର ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ସେ ବଟବୃକ୍ଷ, ସଞ୍ଜୀବିତ ବୃକ୍ଷ ବଟବୃକ୍ଷ। ଯାହା କଳ୍ପନା କରିବେ ବଟବୃକ୍ଷ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ସେ ବଟବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତରେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯମଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରଣାମ ଓ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଇଏ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ, ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବର ପ୍ରାପ୍ତ ସାବିତ୍ରୀ। ଓಂ ଦେବାସୁର ମନୁଷ୍ୟାଣଂ ପୂଜନୀୟା ବିଧାନତଃ ପତିବ୍ରତେ ମହାଭାગે ବନ୍ଦିତେ ନ ଶୁଚି ସ୍ମୃତେ ଅବିଧಂ ବଞ୍ଚ ସୌଭାଗ୍ୟಂ ଦେହି ତ୍ୱମମ ସୁବ୍ରତେ ପୁତ୍ରಂ ପୌତ୍ରಂ ଚ ମୋକ୍ଷଂ ଚ ଦେହି ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ। ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମା ସାବିତ୍ରୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବଟବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକା ଦେବୀ। ସେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ପଥରୁ ଯମଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତିକୁ, କିପରି ବ୍ରତ, ଏଇଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠି ଯମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ଯମକୁ ସ୍ତୁତି କରି କୁହାଯାଇଛି ଓಂ ଯମାୟ ପାଶହସ୍ତାୟ ମହିଷ ବାହନାୟ ସର୍ବଜୀବୀ ପ୍ରହାରାୟ ନମୋ ବୈଷ୍ଣସ୍ୱତାସ୍ୱର। ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଓಂ ସତ୍ୟବ୍ରତಂ ରାଜପୁତ୍ରಂ ରାଜଲକ୍ଷଣ ସଂଯୁତಂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରାନନଂ ଗୌରಂ ସର୍ବଭାରତଭୂଷଣମ୍। ଏଭଳି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଓ ଯୁଗ ସେଇ ନାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି। ସେ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟଦେଶର ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କର ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମା ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପା କନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବେ
विवाह देवाई अश्वपति कहले माँ सावित्री तुम्हें इच्छा मत वर संधान कर। परिव्रजरे सावित्री सखी मान सहित गले एवं विभिन्न देश जीवा परे गोटे जंगल रे दिमत सेन होउचंती शाल्य देशर राजा एवं तांका पत्नी जेतले धीरे धीरे तांकर चक्षु से अंध हो गले राज्य विताड़ित करदे और जंगल रे निवास कले शाल्य देशर राजा दिमत सेन एवं तांकर पत्नी एवं पुत्र। मद्र देशर राजा अश्वपति कन्या होउचंती सावित्री एवं शाल्य देशर राजा दिमत सेन पुत्र होउचंती सत्यवान। एणे सावित्री खोजी खोजी इच्छा मते बर निजर जहा स्वाध्याय ता बल निज भितर जो अच्छी वार्ष्णेय शक्ति से बल से निजे बर बाछिले से होउचंती शाल्य देशर राजा दिमत सेन पुत्र सत्यवान को। एवं सत्यवान को जिते से बर बाछि देइचंती नारद महर्षि आसी पहुँचले से जंगल रे कहले जे दिमत सेन और तांका स्त्री चक्षुहीन हेले मध्य जो पुत्रटी को सावित्री बर भाव बाछिचंती तांकर गोटे वर्ष आयुष अच्छी से क्षीण आयु तेणु एथिरु मन भांगिकी अन्य वर चयन करंतु सावित्री। सावित्री किंतु कहले जे मु जहाँ को निर्वाचन करिछि तांकर आयु काल नथिले मध्य मु तांको ही विवाह करी। नारदंग मुखर एक कथा शुणी नारद महर्षि परीक्षा नवापू सावित्री को कहिचंती एवं से परीक्षा उत्तीर्ण हो पारे जशोमती हेबे बोली कहिचंती। सेही पर्याय रे आमे आसी पहुँचीबा स्वामी स्त्री जीवन सर्वस्व एवं स्त्री स्वामीर एवं स्वामी स्त्रीर स्वामी सेवा होची नारीर श्रेष्ठ धर्म ताको प्रतिपादन करिसेंती सावित्री। पुराण मानकरे यह वर्णना करा जायछि। तेणु नारी जाति को बहु पुराण शास्त्र मानकरे पति पूजार महत्व पंडित मुनि ऋषि माने करिसेंती। लक्ष्मी पुराण लेखा अछि पति सेवा बिना नाही नारींकर गति पति प्राण नारी करे देवलोके गति जेउ नारी स्वामी को दे बता समणी सेवा करी तो सुथाए तार मती चिन्ही। लक्ष्मी पुराण आ ये जो जम को सीना पूजा करा जाए सावित्री सत्यवान को पूजा करा जाए सावित्री को ब्रह्मांकर पत्नी सावित्री स्वरूप भाव पूजा करा जाए एवं पूजा करा जाए वटवृक्ष को कल्पवृक्ष पूजा करा जाए एवं पूजा करा जाए लक्ष्मी नारायण को। ये हूँ लक्ष्मी नारायण व्रत उनका सदृश एक व्रत। यही सावित्री व्रत रे तीनोटी फल मिली। आप जानते जिते सत्यवान को जम तर आयुष पुरी आसी जंगल भितर को जाइए काठ आने काल पुरी जाइए सावित्री कोल मुंड रखी सत्यवान शोते जमराज नहीं जाऊँ पति को। पतिव्रता नारी सावित्री तांकर बुद्धि बल तांकर सतीत्व बल फेरी आनी केवल सेतिकी नुहे आमे एतिके बुझीबा जे जड़े सती नारी एपरी अग्निस्नाता एपरी शक्ति स्वरूपिणी जी कि जम पाखु तार आत्मा को फेरी आनी पारे एवं ताहा पुराण रे प्रसिद्धि अच्छी। केवल सेतिकी नुहे पुणी स्वामी को पाइबा सहित निज ससुर शाशु को चक्षुदान करवा चक्षु मिलवा कम कथा नुहे तांको हृत होइथिबा राज्य मिलवा ये कम कथा नुहे एवं बापांकर पुत्र कन्या नथिबार शतपुत्र अधिकारी हवा स्वपति ये सावित्री व्रत मिलता है। तेज आ गोटे प्रसंग अच्छी ताहा होची सावित्री इनका आशीर्वाद अश्वपति सावित्री कन्या पाइबा कम कथा सावित्री परी एभली सती सावित्री कन्या प्राप्त हवा दुर्मूल्य। द्वितीय कथाटी हूँ भक्ति बल रे सावित्री स्वामी जीवन फेरी आनिबा एवं तृतीयटी हूँ यही व्रत जगतर स्रष्टा और
आदर्श दंपति लक्ष्मी नारायण आशीर्वाद भिक्षा करवा ये हूँ यही व्रतर महत्व। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अच्छा दर्शक बंधु आम रफ खातार संजय नईला परर फर्द आपण मन को केमिति लागुची मतामत दबाकू अनुरोध। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को मोटे भूलिबेनी। आज पई रहिली नमस्कार। तेबे आपणक मोबाइल रे कविता हेउ कि गल्प निजे पढ़ी आम व्हाट्सएप नंबर को पठांतु। आम व्हाट्सएप नंबर 7504422096। आउ थरे कहि दउछु 7504422096। आम जोगाजोग नंबर 9337286723। रफ खाता